Alright, so kita proceed kepada soalan conservation of linear momentum yang melibatkan two dimension. Kita pergi ke soalan yang melibatkan two dimension. Alright, kenapa kita melibatkan two dimension? Okay, so kalau kita lukis sedikit, okay, before collision ianya hanya melibatkan paksi X only. Alright, tapi bila melibatkan after collision, okay, which is kita ada paksi X. Alright, and then at the same time kita ada juga paksi Y. Okay, so that's why kat sini kita kata soalan ini adalah melibatkan two dimension. Lihatlah tennis ball, mass M1, moving with initial velocity U1, alright, collide with a soccer ball. So M2 adalah soccer ball, initially at rest. Alright, so kalau kita list out information, okay, M1 dia bagi dekat sini 205 program, so kita convert kepada kilogram, so 0.250 kg. KU1, okay, kat sini dia bagi tahu 20 meter per second. Alright, so kita ada soccer ball. Okay, soccer ball M2 adalah sama dengan 900 gram, so means that 0.9 kg. Okay, which is initially nya at rest. Okay, initially nya at rest. So U2 is equal to 0 lah. Alright. Okay, after the collision, the tennis ball is deflected 50 degree from its initial direction with velocity V1. Alright, so dia dah bagilah nilai V1 dia. Okay, so tennis ball, okay, V1 dia adalah sama dengan 4 meter per second. Alright, tapi kalau kita lihat kepada V di sini, dia tidak terletak pada paksi X, tidak terletak pada paksi Y. So maksudnya kita kena resolvekan, akan ada V1X, akan ada V1Y. Okay, so soalan suruh kita calculate the magnitude and direction of a soccer ball after the collision. Okay, so soccer ball tadi mass yang kedua lah. So V2 dia pergi mana? Okay, so kita tak tahu. Okay, so soccer ball ni M2 ni pergi mana? Unknown lah. Okay, so kita nak carilah sekarang magnitude and direction. Okay, so bila melibatkan two dimension, alright, so kita memang akan guna principle of conservation of linear momentum lah, which is summation of VI adalah sama dengan summation of VI. Alright, tapi bila melibatkan two dimension, so kita kena guna equation ini, which is, okay, kita use this equation, tapi kita kena pecahkan kepada X component dan juga Y component. Alright. Okay, so contohlah kalau kita buat dahulu untuk X component. Okay, so kita do first for X component. Alright, so for X components means that kita akan ada summation of P initial X adalah sama dengan summation of P final X. Okay, so kalau kita lihat before collision lah, ni diagram before collision lah. Okay, so kita ada M1 U1 X, right, tambah dengan M2 U2 X, okay, equal to M1 V1 X plus M2 V2 X. Alright, so kita substitutekan M1 kita adalah 0.25, okay, U1X 20, M2 0.9, U2X initially at rest, okay, M1 0.25, okay, V1X. Okay, so V1X tadi kita kena lihatlah dari segi resolving vector lah. Okay, so theta kita di sini, so ianya akan automatic kan jadi cos lah. Alright, so kita ada V1 cos theta. So kita ada V1 cos theta, so V1 adalah sama 4, so 4 cos 50 darjah, okay, plus M2 0.9, V2X tak tahu. Okay, so kita tekan calculator, kita akan dapat V2X dahulu. So kita dapat V2X adalah sama dengan 4.84 meter per second. Okay, so itu adalah V2X. Okay, kita buat untuk X component dahulu. Okay, kita buat untuk X component. Okay, so now kita proceed kepada, okay, kita buat pula untuk Y component. Okay, kita buat untuk Y component. So kita ada summation of P initial Y, alright, adalah sama dengan, okay, summation of P final Y. Okay, so initial, momentum initial Y. Okay, so kalau kita lihat kepada before collision here,
Alright, before collision ya, diagram ni before collision. Okay, dia tidak melibatkan paksi X. Okay, which is pelanggaran kita hanya berlaku pada paksi X only. So Vy dia, okay, sorry, momentum dia pada paksi Y is equal to 0. Alright, so automatic yang ni kosong. Okay, tapi bila final adalah, okay, which is M1 V1Y tambah M2 V2Y. Okay, so kita gantikan M1 0.25 okay, V1Y. Okay, so kalau kita lihat diagram di sini, tadi V1X tadi dah jadi cos. Okay, so V1X jadi cos sebab theta kita kat sini. So V1Y akan jadi sin lah, and then direction dia ke bawah, so downward. So make sure kena letak negatif. Okay, so kita ada negatif 4 sin 50 darjah. Okay, tambah dengan mass 2 0.9. So V2Y. Alright, so kita dapat V2Y dahulu. So kita dapat V2Y adalah sama dengan 0.851 okay, meter per second. Okay, soalan nak magnitude and direction of the soccer ball. Okay, so velocity ni, V yang kita cari ni adalah untuk soccer ball lah yang kedua. Okay, so dia nak magnitude. Okay, so kita masukkan dalam equation magnitude dah chapter 1 yang kita dah belajar. Okay, so V2 maksudnya adalah square root of V2X squared tambah dengan V2Y squared. Okay, so kita substitute V2X adalah 4.84 squared tambah dengan V2Y 0.851 squared. Okay, yang kita dah dapat lah. Okay, yang kita dah dapat. Alright. Okay, yang kita dah dapat di sini. Okay. So, kita gantikan. Kita akan dapat dia punya magnitude adalah sama dengan 4.91 meter per second. Okay, so dia nak direction. So, kita use lah theta equal to up tangent. Up tangent apa? Up tangent Vy bahagi dengan Vx. Okay, so gantikan. So, Vy kita tadi 0.851 bahagi dengan 4.84. Alright. So, awak akan dapat theta is equal to 9.97. Okay. Since nilai kita yang kita dapat V2X dengan V2Y ni, since positive value, so maksudnya dia berada pada kuadran yang pertama. So, maksudnya kita akan kata angle kita ni adalah above positive axis. Alright, so dapat magnitude, dapat direction.